Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wal istiqamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh dzul majdi wal karamah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil hasyri wan nadamah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Ada satu amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu ibadah yang paling dicintai, disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah cinta kepada amal ibadah tersebut, dan Allah pun cinta dan senang kepada orang yang mengerjakan amal ibadah tersebut. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ali karramallahu wajhah, baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bertanya, Nabi Muhammad sebagai aminul wahyi fis sama'i wal ard, sebagai orang nabi dan rasul yang memegang amanah wahyu baik di langit ataupun di bumi, beliau bertanya kepada sahabatnya, beliau bertanya kepada aminul wahyi fis sama, yaitu malaikat yang dipercayakan untuk menyampaikan wahyu, yakni malaikat Jibril. Ya Jibril, kata baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyul a'mali ahabbu ilallah, amal ibadah apa yang paling dicintai, yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka malaikat Jibril menjawab, ahabbul a'mali ilallah, amal ibadah yang paling dicintai, yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tak lain dan tak bukan adalah as-salatu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, yakni membaca salawat kepada engkau wahai baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah, keistimewaan ibadah solawat, membaca solawat kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah, sepakat para ulama, jumhur ulama, ittafaqal ulama, anna jami'al a'mali minhal maqbul war mardud, sesungguhnya amal ibadah apapun yang kita kerjakan, baik sholat kita, zakat kita, baca Quran kita, ibadah haji kita, umroh kita, sholat Jumat kita,
bisa diterima oleh Allah dan juga bisa ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi keistimewaan membaca sholawat, jumhur ulama mengatakan illas salata ala nabi Muhammadin, kecuali kalau kita membaca sholawat kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pasti maqtu'un biqabuliha, pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sekalipun membaca sholawat itu dikerjakan, dilakukan oleh orang-orang yang fasik. Ikraman wa ta'ziman lin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai bentuk memuliakan dan ta'zimnya kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah di antara keistimewaan sholawat. Ada seorang pujangga mengatakan, adimis sholata ala Nabi Muhammadin, dawamin, langgengin, senantiasain membaca sholawat kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqabuluha hatman bighairi taraddudi, maka membaca sholawat itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa keraguan sedikit pun. A'maluna bainal qabuli wa raddiha, adapun amal-amal ibadah kita yang lain bisa ditolak, bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Illas salata ala Nabi Muhammadin, kecuali membaca sholawat kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Adapun bagi orang-orang yang beriman, yang mempunyai irtibat, hubungan yang kuat terhadap baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa membaca sholawat, enteng lidahnya, enteng lisannya untuk membaca sholawat kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka itulah orang-orang yang dekat nanti di yaumil qiyamah dengan baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna aulan nas, sesungguhnya manusia yang paling utama, kata baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asy-Syaikh Nawawi Al-Bantani mensyarahkan hadis tersebut, inna aulan nas, yakni inna aqraban nas, manusia yang paling dekat bi yaumil qiyamah, padaku nanti di yaumil qiyamah. Yang kedua, Imam Syafi'i, Imam Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan inna aulan nas, sesungguhnya manusia yang paling utama, kata beliau, inna ahqaqan nasi bi yaumil qiyamah, sesungguhnya manusia-manusia, orang-orang yang beriman yang paling berhak untuk mendapat syafaatku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah aktsaruhum alayya sholatan, adalah manusia-manusia, orang-orang beriman yang senantiasa memperbanyak sholawat kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Li'anna kathratas sholati fid dunya, karena orang yang memperbanyak sholawat kepada baginda besar Nabi Muhammad di dunia, tadullu ala sidqil mahabbah, itu menunjukkan dirinya benar-benar cinta kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Dan terakhir, khususnya membaca sholawat itu dianjurkan pada hari ini, yakni sayyidul ayyam, pada hari Jumat maupun malam Jumat. Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, aktsiru minas sholati alayya, banyakin baca sholawat kepadaku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan? Fi yaumil jumu'ah wa lailatiha, pada hari Jumat dan malam Jumat. Faman fa'ala dzalika, maka barang siapa orang-orang yang senantiasa memperbanyak enteng lidahnya untuk membaca salawat kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari ini, kuntulahu syahidan, kata Nabi, aku akan menjadi saksi, wasyafian, aku yang akan nolongin dia. Kapan? Yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Oleh karena itu, marilah senantiasa mudah-mudahan kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah Subhanahu wa taala
agar kita senantiasa dan hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, agar enteng lidah kita untuk membaca salat kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal mawaidis syafiyah kalamu man la takhfa li khafiyah. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqauli yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wali walidina wali walidikum wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bi rububiyyati wa irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil masabihil gurar. Amma ba'du faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'ati la'allakum tuflihun. Wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum amran amima wa bada'a bi nafsi ta'zima wa qala jalla jalalu alima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum wa anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfiril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghilal lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azima yadhkurkum was'aluhu min fadli yu'tikum wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.